हेलो बंधुरा आमी जिलानी और अपनारा देखें आपनादेर प्रिय चैनल यूट्यूब मास्टर जिलानी फ्रेंड्स आज के आमी देखाम फोनपेर माध्यमे किभाबे अन्य बैंकत टाका ट्रांसफार करबेन। आमरा किन्तु फोनपे दिए फोनपेते टाका किन्तु आमरा ट्रांसफार करी। आज के आमी देखाम अन्य बैंकत आपनि किभाबे अकाउंट नम्बरत टाका ट्रांसफार करबेन। तो फ्रेंड्स चलें ताहले फोनपे जेटा अफिशियल ऐपटा आछे ऐपटा ओपेन करे आमी देखाई दिबेछि। फ्रेंड्स आमार मोबाइलेर स्क्रीनटा आमी शेयर करलाम। आमी फोनपेटा ओपेन करी नेই। फोनपेटा आमी ओपेन करलाम। फोनपे ओपेन करार परे एडी एकटा अपशन आछे टू बैंक / यूपीआई आईडी एटार मध्य आमी क्लिक करलाम। क्लिक करार साथे आमी आगे कयटा अ্যাকাউন্টের मध्य टाका ट्रांसफार करছিলাম এটা কিন্তু শো করছে। তলে একটা प्लस एक अपशन आछे एटार मध्य आमी क्लिक करलाम। क्लिक करार साथे प्रथमे कइছে सार्च बाय बैंक नेम। आमी कोनटा बैंकत टाकाटा ट्रांसफार करबो ओई बैंकटा प्रथमे चुज करे नेওয়া लागबो। आमी पंजाब न्याशनल बैंकेर मध्य टाकाटा ट्रांसफार करबो ताहले पंजाब न्याशनल बैंकेर मध्य आमी क्लिक करलाम। क्लिक करार परे प्रथम अपशनटा शो करছে अ্যাকাউন্ট नाम्बार। आमी अ্যাকাউন্ট नाम्बारटा टाइप करबेছি। अ্যাকাউন্ট नाम्बारटा टाइप करार परे तले नेक्स्ट बोले एक अपशन आछे एटार मध्य आमी क्लिक करलाम। क्लिक करार साथे एक अपशन आछे देखें भेरिफाइड अ্যাকাউন্ট होल्डार नेम। अ্যাকাউন্ট होल्डारेर नामटा किन्तु अटोमेटिक शो करब। यदि हय ताहले कि करबेन प्रोसेड टू पे तले और एक अपशन आछे एटार मध्य क्लिक करबेन। क्लिक करार परे आपनार डायरेक्ट टाकाटा ट्रांसफार करबेन। एमनि आमरा यदि फोनपे नाम्बारत जेभाबे टाकाटा ट्रांसफार करी ओई धरनेर किन्तु इंटारफेसटा आसि गेल। एला कत टाका ट्रांसफार करबो ओटा किन्तु अ্যামাউন্টটা आसि गेছে। आमी सपोज 50 टाका ट्रांसफार करबो। 50 टाका आमी टाइप करलाम। टाइप करार परे पेर मध्य क्लिक करलाम। क्लिक करार परे जेभाबे आमी टाकाटा ट्रांसफार करी सेम भावे किन्तु ट्रांसफार करा लागबो। ट्रांसफार सक्सेसफुल एइभाबे किन्तु ट्रांसफार करा लागबो। फ्रेंड्स भिडियोटा যদি ভালো হয় তাহলে কিন্তু অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর ভিডিওটা আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন। ওরাও কিন্তু ফোনপের মাধ্যমে ডাইরেক্ট অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করে পাবো। আর কমেন্ট করে জানাবেন টিপসটা কেমন হয়েছে। আর যদি আপনি আমার ইউটিউব চ্যানেলত তাই ভিডিওটা দেখে থাকেন তাহলে ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা অন করে দেন পরবর্তী এসব ভালো ভিডিও দেখার জন্য। আর যদি আপনি ফেসবুক পেজত তাই আমার ভিডিওটা দেখে থাকেন তাহলে ফেসবুকটা ফলো করে একটা লাইক করে দেন পরবর্তী এসব ভালো ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তো থ্যাংক ইউ এতক্ষণ ভিডিওটা দেখার জন্য।